Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah mga niyulyasin Allah Ta'ala. Ito'y naduhin pagpangadji na doon kitab Sulamut Tawfiq. Pagkatya pengajian na doon sin lima bayaun. Sin wajib ha wali. Tinda akun niya in batak-batak habawaan niya. Usog na katawa babae. Mabutin umul niya 7 tahun. Sarta in siya mumayyiz. Uno yung pagbahasang mumayyiz. At niya mapinig niya na ini kamumpaat kanya iwan sini kamudarat kanya. Kawalang singkaiwan ng ulama, makakaun na siya isa-isa, makainom isa-isa, makapag-istinja isa-isa, siya mumayyiz. Daakon mag-uno, daakon himinang singkatan, kawajiban, wajib haakama Islam. Diya nasin, pagsambahayang, pagpuasa, iwan uno-uno na, kawajiban. Sarta hinduan sila sing kahukum-hukuman, sin sambahayang, iwan na sing kaiwanan, kawajiban. Hati-hatian taniyo. Lawang sopama sila dihiminang, mabutin umul nila 10 tahun, na wajib amuin, lubakan. Sumakawa yung paglubak, bukun amuin, makalanduin sakit, sampai magpali, atau butiran, mabagbagin mga bukog, atau mapisok, amuin paglubak, hagantaan, pagpinturo, ibasing pagtarbiyah. Na yung mga kaanakan ini, doon siya gumuwak marayaw, tawakan mahinang siya saleh, na tumagnahda hawak to paghinang kaniya. At niya pabila intauyaw naghinang siya, at hawak to siya simuok paasawa niya, nawasta niya induha, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Yung paghinang niyo, di kalamuran siya syaitan. Sehingga bang yaong mahinang anak, na yung anak niya saleh. Ang Ibnu Hajar al-Asqalani, sunnah apabila amuin hawak to masuok na atau akan makananam na in busog atau amin bawa iyaw sinamuin nikmat, masuok na siya matalus, doon narimakan, pahadirun niya atau akan pasar taon ni halong simpangatayan niya induwa ini. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini bang niya kaamalan, tumampal tuud ha anak niya, bang yaon mahinang anak, imbata yaon marayaw, mahuntul, saleh. Narawang di kawasahan sindua, taman hinang ang mga kakikiran, mga tuwilit, na matukas na sa jenu. Inya way ka bismillahan. Nakabaon, basahan bismillah, lihuusin bismillah, makahangit. Supaya muhin-muntul. Bukun sa jahawali. Demikian, sa pangajian na to sing kahapon yaunin, ang mga kanakuraan, nagnanakura ini wajib. Dumaak magsambahayang haraayat niya, ha imam, nakura sin mga muslim, tarta bangaun timinggal, sin sambahayang, namuna-muna papagtaubatun. Dabang di mabayang magtaubat, in hukuman kaniya, nasubay siya bunuun. Bunuun siya, uturan siya, sumakawain hukuman niya, in siya muslim. Sebab may ta'ing pagtinggal niya sin sambahayang, hakarna lisu. Biday wansin timinggal sin sambahayang, hapamarat saya niya bukun wajib sin sambahayang, ini mamurtad, di na sin kaya pengajian na to, sin nakauna. Demikian habana wajib niya daakunin ahli keluarga niya magsambahayang iwan hinduan. Sing kasyarat-syaratan, sin hikabatal, sin hukun, atau akan hisiu-siu na inhabawaan niya. Alhasil, in point niya, bukun saja in kewajiban
wajib ka ato sin agama Islam ini in himinang kita sin wajib supaya kita mangdaak ha kaiwanan himinang sing kawajiban. Bukun saja hindi akan ka to lumayo dayng haram sumakawa wajib demikian ka to in mangdaak at manglangi pakaiwanan in himinang sing kakahinang haram biadin kataagaan iban maubah. Wadih matampal insyaallah. Faslun fasal. Ini pengajian baru. Wa min syuruti salati daing hamanga syarat sin mga sin sambahayang. Kawin kewajiban ini tumunay sin sambahayang supaya sartaan sin syarat iwan rukun lumayo ding hay kawasal supaya mataima. Ang pengajian nato bihayaw ini daing hamanga syarat sin sambahayang at supaya nato hinangon apabila kita ni amuin magsambahayang. Wa min syuruti salati daing hamanga syarat sin sambahayang al-wudu'u amunail pag-ail. Artinya bang magsambahayang suway mag-ail. Intao bang siya magsambahayang di siya mag-ail di masahin pagsambahayang niya. Gaman bang niya kaingatan di man jari magsambahayang sin way ail sakali nagsambahayang da siya way siya nag-ail ini nin hukum niya haram sabab maita yag panayam-panayaman niya in agama naman bang iniyat niya pamawa-mawa ha ibadat ingatan niya siya diuruhu pang babae atau akan wayrun ail sumakawa baba unin amal agama in ibadat da akan sin Allah sumambahayang da siya na siya mamurtad. Mga jul bahasa yung makna sin wudu ini artinya at-tanzif, artinya paglano atau tajmil, pagpalingkat wudu. Wudu ini paglano, arakala maglano kita sin lahil, arakala maglano sin batin. Maglano sin lahil ini biya na sin pag-ail, biya sin pagpayho. Paglano sin batin ini hati niya lanuan in pangatayan dengan mga kasifat-sifatan bukun marayaw. Kakabur, nasa padunia, in higdil, in jangki, in iku-iku. Kan may talong sin mga kaiwanan ulama, bang mag-ail ini subay, himahadir in pangatayan. Sarta dihilan nila mga jisikilan. Waktu mangukasin lima, waktu manggunggum. Allahumma ja'al akhira kalami la ilaha illallah. Mangukas na sinamuhin 5 sampai pasiku. Allahumma ati kitabi biyamini wa hasibni hisabay yasira. Diri ilan katanong yang Imam Al-Ghazali bang in adab sing pag-aili yaw di man singkatan susuk-sukun niya ini kaamalan bukod sa jalahil lumanu sampai pabatin hatinya lanuan sin Allah Ta'ala lumanu siya malawa in mga sifat malumi. Wa quruduhu in mga fardu fiyardu hapag-ail hatinya subay hinangon waktu mag-ail sittatun unum puas din nga unum ini na mahukum in kaiwanan sunnah unum. Artinya bangin hangkat tao yaun himinang sin unum ini hawak to siya nag-ail na masahin pag-ail niya. Masa hati niya tay maun himugdan. Al-awwalu in panagnaan niyatu taharati lis-salati. Magniyat magsuci si para hasambahayang. Tingin niat yaw maksudsi hasupaya makapagsambahayang. Bil qalbi laway ring ha pangatayan. At ini pagniat ini subay amuin pangatayan atawakan jantung. Aw ghairiha atawa dugaing ding haniat at-tahara lis-salat. Minan niyati ding naman ha mga kaniyat-niyatan al-mujzi'ati amuin mamarahi atawakan manjari.
Yan sini niat niya mag-ail, nawaitul wudu'a, tawa nawaitu fardal wudu'i, niat ako sin fardu sin pag-ail. Niat ini manjadi pasar tahun halong pangatayan ini inarat manjadi risab ta usog. May tasupay magniat supaya mapinig. In hinang niya yaun, hinang uno, hinang karyaksahan, atawa inang ibadat. In hinang niya yaun, namaamus sadya siya, nagpa haggut simbaran ni, atawa kan nag-ayil, hanggang supay hilaway rin haniat. Sarta yung pagniat ini, halong simpangatayan. Adapun in at-talafuz bin niyya amin hilapal in niat bukun siya wajib iwan bukun rukun sumagawa in hukuman niya madhab Syafi'i ini sunnah. Sabab maita ipaglapal sin niat ini tumawang si ipaglapal sin niat laway ring hadila ini hikatawang sin pagniat sin pangatayan. Sawa hakamahangan ni manusin ilikap mataw din kalikapan niya na maunit amuin sumud atawakan sumarta in niat. Mga ulama fiqhi in pagbahas sa niat ini qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Magmaksud sin unu miaksud niya yaun muqtarinan bi fi'lihi, nagsasarta atawakan nagbubunyog nagaagad iwan sin paghinang kaniya. At niya subay siya sumarta iwan sin paghinang ng pagbahasong niyat. Adapun bang sopa manakauna in pagniat ang pahiminang in pagtawag kaniya bukun niyat bang bahasaram azam. Hati-hati yang kita ni. Sebab in hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Tuput in amalan yaun hagantaan sin niat niya. Nara hindi ini tiyaham sin mga ulama at ini in amalan yaun subay siya au niat. Mangintaw himarap papagailan na ma'mus niat niya mama'mus manahon atawa nagpahagud simbaran niya na di siya mabilang nag-ail atawa kan himarap siya pa masjid niyakad nagsambahayang sumakoin niat niya yun exercise na ini di mabilang nagsambahayang subay niat niya yun mag-ail sarta niat halong sing pangatayan. Sarta yung pagniat yaon si masarta yung paghinang hangkan hapanag na ang paghinang niya magniat na siya. Napuno siya magniat inda ghaslil wajhi. Hawaktu maghugasin bayhu. Ini hawaktu amuin hugasan niya na in bayhu niya. Kumawa na siya tubig, doon na siya magniat. Sa babayta, amo na ini panagnaan, rukun sin pag-ail, in hugasan in bayhu. Adapun in paghugasin lima, in paggumgum, in paghugasin amuin, ilong at tawakan istinsyap, in ini sunnah, bukun siya lamud ang harukun. In ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idha kumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Minidaakan sin Allah Ta'ala. O kamu mga manusia na mamarat saya apabila in kamu timindog na magsambahayang fagsilu wujuhakum hugasin niyo imbayhu niyo. Ini mag-ail. Panagnabi ta dini hugasan in bayhu. Wa aydiyakum ilal marafiq hugasin niyo in lima niyo sampai pasiku. Wamsahu biru'usikum iwan sapuhin niyo sin tubig sapuhan biyaan in uniyo wa arjulakum ilal ka'bayn iwan sikin niyo sampai pabuku-buku. Namun ini upat ini rukun sin pag-ail at tawakan fiyardo waktu mag-ail. Na nasabot di unong kaya na pandua in upat in dalil niya rin Al-Quran in dua in dalil niya rin hadis sin Nabi. In niat ini in dalilnya innamal a'malu bin niat.
Adapun ni kahinapusan tartib. Tartib. Au laysa hadis ni. Artinya tu magna waktu maghuha simbayhu yaun doon na pasar taon inniat sininsian ng aid. Nawaitul wudu'a, nawaitul taharata lis-salati, atau nawaitu fardal wudu'i, magniat ako tumunay simpag aid, atau akan magsuci supaya makapagsambahyang. Hawaktu humugat din amo inuno bayhu. Jami'ihi katantan sin bayhu niya. Artinya katilibus sin bayhu niya yaun subay niya amuin huwasan min manabit sya'ri ra'sihi. Artinya amuin jangkaan sin bayhu min manabit sya'ri ra'sihi tumagna dengha piyagtutubuan. Amin, piyagtutubuan sin buhok sin unia. At yung panagnantiubuan sin buhok ini dahil hindi ilagdakan isampay pataku. Ini bang so pama dahil hatas pababa tumagna dahil ha manabitu sya'ar. Amin yang tutubuan sin buhok ini sampai maripamuin taku. Wa minal uduni ilal udun iwan dahil hatay nga sampai pahansipak tayo nga. Artinya rin deng hatay nga pahansipak tayo nga, deng manabitu sya'ar sampai pataku. Amin ini basaun. Amu yaunin huwasan. Sya'ran wa basyara. Sya'ran buhuk wa basyaran iwansin pais. Basaun kataan. Amu ingkatan sinalangkum sin pagtawaon bayhu wajah kaya sa sin wajah niya hatinya humarap sabab intau yaon hatatkala siya himarap amu ining kakitaan panagna natawag siya wajah. Lumagna rin manabitu sya'ar sampai padakan deng tainga sampai pansipak tainga basaun niya ungkatan sibu dayong buhok sampai papais. Sabab naon day sa bamuin buhok din di halaw man simbayho ini. Nakalamod na rin doon yung pagtawon ahdab. Upatin taw sin ahdab pilok mata taas pababa pansipak taas pababa. Atau hajib amin kilay ini nakalamod. Nakalamud day sabin idarani wal irada wal aridani. Amin amuin uno ba yaon buhok din diin niya yan buhok di Fernando anpaka amuin buhok hawawasin uno ba yaon hawawasin simud ini anpaka yung pagtaga ni mga bahasa Arab sampai amuin lihya ini amuin pungut ini basaun kataan. Mapuas ding halihyain katan sin buhok atau wakan au mga ila tiuruan buhok ni sampai himawa mga 8 inches pababa abian suway siya basaun. Kanang tao yung ila niya malingkat hard sen kabang magbuhok may nang biasimpi umawa madto pahawaon niya suway niya ra basaun katan. Illa batina lihyatir rajuli buat malingkan amuin batin sin pungut sin hambuok pusog batin sin pungut sin hambuok pusog wa aridaihi iban sin dua arid niya idza katufat apabila dimakmul dengan malahung in arid ini amuin in aun sabiya uno bayaw bukog ini pagtagbuko kami dia magnangin taping ini bahasa Arab ini lahya duain lahya sintaw di patu palawa lahya imbulbul tumubu dihikan niya ini pagtaganya lihya bahasa Arab artinya aminin lihya magtubo din dia taping ini sampai pababa naunya namuin bukun siya taping tumaas taas din di haray sinamuin aray sinamuin uno bayaon
taas niya bayu ini pagtaganya arid. Nara punya taas ini amin ini pagtaganya idaran. Nah, inamuin arid ini dua arid di mansin lihya ini nabang siya marakmul bukun siya wajib basaun sampai palaun. Makanya beritanya illa buat malaikan basaun niya impais di mansin buhuk illa buat malaikan batin lihiyatir rajuli amin batin sin pungut sin usug wa aridaihi man dua arid niya arid idza katufat apabila insia amuin limabung tuud di makmul di mana muna beta ini rajul batina lihyatir rajul usug. Artinya bang babai biadin tuan bang sopamaong babai yaun pungutan marakmul. Subay niara basaun sampai madtu palaun. Sabab maita na diri ni kamahangan na babai. Iwan sunna im babai yung maong tumubukan niya pungut. Subay niya ihun mat sumalo pa siya pausog. Sarta katufat malabong atawakan marakmul. Nabiadin tuaning gantaan si mabilang yaw marakmul atawakan malabong iban si bukun. Nainggantaan kaniya yaun hati niya kitaun hamukha tabamin taun naranya nag-alup yan muaja. Bangsa upama amin aturun impungut niya di nakakitanin pais, di nakakitanin pais impungut niya. Atawakan di nakakitaan sampai madto paliu, hati niya marakmul. Dabang sa upama matampal daing pais-pais niya biya mga pungut na mo ini. Na ini bukun marakmul subay ra siya basaun sampai palaun. Kaya tenta niyo. Nakalatun kita kain on kaya karanta inda ghaslil wajhi artinya yung pagniat at kala maghugas na simbayhu atani inhikarwa lihat tutoy atani inhikarwa ghaslul wajhi hugasan imbayhu jami'ihi katantan bayhu asalitu inhikatu ghaslul yadaini maghugas sin 25 ma'al mirfaqaini sarta sin dua siku. Ini paghugasin bayu ini artinya paghugasin bayu ini sa baba-baba makaminsan basta kahugasan na mamarahina. Adapun imbalikan siya makatuin hukumnya sunnah bukun fardu. Maghugasin 25 sampai pasiku makaminsan in wajib. Artinya tumagna dain 5 pagbaso ni lamud na sampai pagulamay 5 papad 5 pakuku lamud na siya katahan kan bang sa upama ang kuku malumi takalupa na subay siya lanuan bang takakyutex di manjari sabab di siminup di limyo in tubig pakuku subay siya ihun ing kuku ini lamud deng ha yad lamud deng ha 5 atawakan ang mga pinta na subay siya ihun sabab di siminup in tubig papais deng halima sampai pasiku. Bang so ini siku, kabiaksan sin siku kita ni sing kita ni asal normal siku. Bang so pa mauntao pukul, napukul siya na igin 5 niya, natumagna na sa jaring hapukul niya sampai pasiku. Na bang so pa mawayron siku niya, napukul siya rin di muscle niya ini way na siku na wayron na hukasan sa wayron na naig nakatan. Abang so pa may sabihin siku niya hauputod, nyutang maripaba ka, nasab siku ray sab siya, nasubay siya hukasan sampai pasiku. Sibu din siku niya mahiwal pay bandi. Sibu din siku niya mahiwal at tawadi. Kataan subay hukasan. Dahing buhuk niya, misang palima mong biadini na mo yung bulubul niya yaon.
Nagbulbulan na siya, biasa pantun di ang mga kaiwanan bangsa mabulbul tuod. Na ini wajib niya pasaun si uday manipis yung bulbul niya tawakan marakmul na sampai nagkutuhan na tiyuwan na puto ini subay niya raw kasan kata. Misampay kiyaw ng sinsiku niya mahaba madto subay niya raw kasan. Anak-anak lima niya biya miabot papadsik Usin siku niya isa, biyaw na pusod niya, naukasan niya kata. Arabiyo ini kaupat makhur ra'si. Sapuhan niya, inbayhu niya. At niya, muin paamusan niya sintubig. Bukon na muin, busuhan sintubig. Sebab, wamsahu biruusikum. At wamsahu biruusikum, kumakaw tubig, ang pamusapuhan. Demikian makaminsan, yung fardunya makaminsan. Adapun ibalikan makatun hukumnya sunnah. Au ba'dahu atawa kaiwanan sin uni, kaiwanan sin amuin unia, bukun katan. Artinya bang saupama nabihan katan. Abang kaiwanan na ati sin kaiwanan ini manjari kaiwanan saja. Walau sya'ratan misan buhuk fi haddihi hajang kaan sin Misan ang bukbuking kasapuhan niya mamarahina. Sumagawa hasyarat fi haddihi. Hajang kaanda sinu. Bang sa upaming buhok niya yun himawa mga hambukpit na kaliumari sampay paara ka. Nabang India, yukasan niya duhul-duhul. At niya di mabot pa jangkaan sinu. Haliw na sin jangkaan sinu. Sabang sa upaming buhok niya yun himawa sa upama mga 5 inches. Pagbiyan niya yun da si halaw man sinu. At niya yun si manus niya. Ini mamarahi misan hambuk-buhok. Ini mamarahi. Adapun bang sunnah ini kataan sabang ipangasuh mamarahi sa baba niya na mawasa misan dakuman hambuk buhok ini ni mamarahi na artinya masah na siya masah sebab mawilang da siya mawilang da siya sebab may tayo ayat Al-Quran ini wamsahu biruusikum sapuhin niyo uniyo na inlapal sin ruusikum dini mujmal sapuhan mo katantan uray sab sapuhan mo yung kaiwanan uray sab dire sa matawag mga sapuhan mo yung kaiwanan hati niya wala mo siya puhanin uraman riwayat ni Imam Muslim rahimahullah alun si kitab Sahih Muslim dengan Al-Mughirah bin Syu'bah Inakiniya anna an-nabiy tawadda famasaha binasiyatihi wa ala amamatihi amin hadisin nabi kita sinamuin Mughirah bin Syu'bah inakiniya bunaltu din nabi sallallahu alaihi wasallam nag-ail sarta siyapuhan niya nasiya niya amin amuin nasiya ini amuin ini niya panagnaan sin unin nasiya siyapuhan niya iwan sin amaman iwan suluban niya hawak tuyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsusuluban iukab niya inamuin tiyas niya sadya wala niya inigin suluban niya iukab niya sadya patas ang pa siya nag-aid siyapuhan niya inamuin nasiya niya ini sampai pataasin suluban niya niya palilay sin mga ulama banging kiaunan sa upama wajib amuin sapuhan kataan tanto ikon sin Nabi suluban niya sapuhan niya kataan sa amin hadis riwayat Imam Muslim yun wala niya inigin suluban niya tiyaas na niya sadya piya kita niya inamuin piya huwa ni nasiya niya ini umbun-umbun niya rin dihaunahan ini ampa niya siyapuhan magtupataas inkiub dandeng hauni amura ini kaiwanan suluban niya na ini dumihil makna ka to maksud sin bukun wajib subay sapuhan kataan ini papano ya Imam Syafi'i bidah papano ya Imam Malik iwan ya Imam Ahmad bin Hanbal ini suway sapuhan kataan ini istihad ya Imam Syafi'i iwan bangsa upama aun tau mamung ianun kau inna fulanan masaha ra'sal yatim ra'sa yatimin ikuan longnya siapu sapunya longin usin yatim siapu sapunya usin anak yatim hakap tangan sintaw kay ini
mamarahi sapuhan makaminsan misang bukun kata ni pagmaksulongnya siapuhanin usinnya tu siap sa ini area magtupaw kata bukun sapuhan sinang kataw yon ando kaiwanan saja mayam muna siya masahara sa yatim siapuhanin usin yatim. Ini bahasa Arab. Anak kamatauran khilaf si mga madaibul arba ini pagpaham nila sin bahasa Arab. At ini bahasa madhab Syafi'i ini bukun siya wajib supaya sapuhan katan sin u. Kaiwanan saja gaman sampai paham bukuk mawilang dah siya siapuhanin u. Di daywan sin papanaw ya Imam Malik, Imam Ahmad supaya amuin hatinya sapuhan katan u. Adapun bang papanaw ya Imam Abu Hanifah ini tumbaknya ringanasya sampai papusal. Ini supaya kasapuhan. Intay pun misandina. Al-khamisu inhi kalima Raslur rijlaini maghukasin dua siki ma'al ka'baini iwansin dua buku-buku. Artinya sarta na sampai pa dua buku dengan siki sampai pa dua buku-buku. Ingatan tanyo rin pagbasong buku-buku sabab lamu dengha gantaan sin intau yaun mahinang siya akil mahinang siya tahu taka-akal bang niya kaingatan yung buku-buku niya kaingatannya insiku niya ibang buku-buku ni hatinya siya ini mabilang tahu sampurna yung pikilan. Ini dihilan ini ng kaptangan ni mga ulama lamu deng ha mga gantaan yung tahu yaun taka-akal apabila kaingatan niya na in buku-buku niya ibang sinsiku niya asurahin siku mo yari na ano kung saan taka-akal buku-buku. Nabang sa upama pukul, buku-buku rakumani na kapin, na buku-buku rakumani nukasan niya. Nabang isab na pukulin si kinya, 5 binaring ha buku-buku, at inari na bitis niya, na wayroon na hukasan niya. Angkan ako kay wanang magpangasubo, tukod-tukod, unulong niya yung pag-ail, bukun na wajib hukasan insiki. Atawa pag-ail, bukun wajib hukasan in 5 sampai pasiku. Nawang takitaw na rukun niya, wayroon. Sumakawin jawaban niya, amuin tao pukul. Na wayroon na san wajib hukasan, ba't wayroon na isab sikin niya? Amuyatin rukun atawa kan wajib hapag-ail. Aw mashul khuffi atawa sapuhan niya in khuf niya. Khuf. In khuf ini amin dia pagusalon dia leather stock yun. Khuf. Idza kamulat apabila nasampuna syurutuhu in mga syarat niya. Artinya bang saupaman nasampuna in syarat sin khuf manjari di niya nahukasan in sikin niya sumagawa sapuhan niya rakuman inamuin khuf niya yaun. Asyarat isab sampuna in syarat. Napila in syarat sin khuf ini 5 taud. 5 taud in syarat sin khuf. Impanagnaan syaratnya ini supaya impag-usal niya suci na asal siya, di taka-ail na asal siya. Mag-ail siya, ang padya umusal sin khuf. Amin impanagnaan syarat. Susungon ni kamangan bang kita makadto pa mga Saudi mahagot atau maula mahagot magusal kita khuf. Lain panagnaan syaratnya bang umusal sin khuf yaun supaya suci na asal. Artinya nakapag-ail na asal. Suci renga hadas sibi-sibi wan hadas malaku. Inhikarwa subay ingkiaw ng singkuf ini sa tiral mahallil fardu. Subay kaya tatabunan niya in tampat fardu hukasan. Uni fardu subay hukasan hapag-ail, tumag na rin nga siki sampay pabuku-buku. Subay yung katabunan, di man jari hababaan sina mo yung buku-buku. Subay katabunan sampay parua buku-buku, yung katabunan singkuf. At ini bang sa upama yung kuf mo yung sibi-sibi, sabaw ni sa kuf sibi-sibi, hababaan da siya pagsikiring katabunan, ini di masa sapuhan mo sa jadi. Subay mo, iun, hukasan mo yung siki mo, bang kumatay.
Katahunan siya, katahunan. Ini rin nga pakid-pakid kataan. Buko ni sa pataas. Bang pataas na misan siya kakitaan ng ading hata, mayroong problema. Ayaw sa jamin pakid-pakid niya. Inhi katu suway in kiaunan sing khufyon sutsi. Malano wayrun najis niya. Bukon siya mga hinang dengan mga pais baboy, pais iro. Inikaw pat subay makataga siya ring hatuhig. Di siya pag sinupon sin tuwig. Bang siya busugan, di lumatos in tuwig madtupalubot, malengkan hapyag tatahian kaniya. Siyempre pagtahiun man yan. Bang so pa malumatos siya rin nga pagtatahian, mayroong problema. Ayaw sadya lumatos din ha, pais niya. Hati niya gumawa, hati niya dumihil makna katu. Bang midjas, jauh rapi pagtagan ng mga bahasa Arab. Midjas, di siya masa sapuhan mo, suway mo hihun, basaun mo amuin, sikimu, huwasan mo dua sikimu sampai pabuko-buko. Di siya mamarahi, iwan di jumukuk, di manjari, sapuhan mo saja siya di bang midjas. Sabab may ta, pag sinupon sin tuwig. Inhi kalima, subay siya matibay. Amoy mausal siya, minsan makapila magpanaw. Usalon mo siya, inangon mo bestel tumpa, manaukaw biyan, di siya magkangi, subay matibay. Lima ini syarat singkuf. Bang sa upama, aun, ati kumahang dakato di, sabang kita mga kahula-hulaan, magdatong inlando impaso, lando inhagot, ini aun ko, pag-usalon sing tao. Hati niya, bang sopa, maintaw yaon, imutal siya sinkhuf niya, nasampuna na yung syarat na kapag ail siya, usalon niya, manjari na kanya, bang siya makail, di niya na amuin, ihun khuf niya, sapuhan niya na sadya. Ada po ni pagsapukan niya, insun na si pagsapukan niya yaon, maktut, hati niya, bukun siya sapuhan katan. Manjari sa sapuhan katan, sumakaw insun na kanya, maktut hatinya duhul singgula may limani. Duhul singgula may limani. Nabang tadilan example magmap da kuman. In example niya, mariwerong problema mini ikuan kun sige ko ha supaya kakitaan. Sa upama nag-usal kita ko in ataat lima tatampal patudi hadulan, in lima tatampal palawadi ha amuin tikod-tikod, biyan siya. Biyan to saja. Aminin sunnah niya. Arapun bang di masampunay syarat ini, subay niya raigun ikhuf niya, atau akan midjas deniusan niya, subay niya igun mag-ail siya. Na ikhuf ini jari, magsapusin amuin sapuhan sa jengku. Apabila yung kiaunan sintaw yung bukunda siya musafir, na hangkarum hangkaadlaw di niya igun ikhuf niya yung manjari. Mag-ail siya, so pa mabukun musafir, di ra kita tutugahulak ta. Mag-ail na, mag-ail usalon na yung khuf. Mag-ail na muna, suci na, yung usalon na yung khuf. Pag-usal siyang khuf, mabaktal. Kana-kana yung mabaktal. Mag-ail, di na ukasan yung siki, di na amuin, igun yung khuf. Sapuhan na sadya. Tumag na yung wakto sinangkarum, hangkaadlaw yun, tumag na rin hawak to pagbaktal kani. Bukan hawak to pag-usal. Bangsa pa mayusal ko si lisagang putagi sa iba ng patag 2 minit, nabaktal ako sin lisag 2 tumag na yung kawan tagupat ka dyan, sampay palisag 2 balik. Nabang lisag 2 balik, abutang palisag 2 balik ito, mabaktal ako, nasubay ko na ihon basaon. Di naman jari sapuan. Ini bang sa upama, hadir bukun hasapatin ang katao. Adapun bang si hasapar, apang tulak-tulakan, jari kanya sampai patu adlaw turun. Wallahu ta'ala alam. Wasadisu inhi kaunum at-tartibu tartib. At-tartibu in tartib hakada biahaini. Artinya, niat si masarte pang paghugas simbayhu, paghugas sumunod inhugasan ni 5 sampai pasiku, paghugas sumunod in pagsapusin sumunod in paghugasin siki. Subay bihayat tu in tartib niya. Sebab amun ini ma'thur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kahaba mag-ail tartib. Demikian dengan mga kaulamaan.
Serta hambuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Jabir radhiyallahu taala anhu naginya hadisin Jabir sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam abda'u bima bada Allahu bihi tagnaanku in unununa tiagnaan sin Allah taala. Nah ayat Al-Qur'an idza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum ugasinyu imbayhuniu wa aydiyakum ilal marafiqi mansin liman sampai pasiku wamsahu biruusikum sapuhin yung uniu wa arjulakum ini bangha pangaji ilmu nahwu ini ma'tuf siumpat siya pakabtangan before niya bukun wa arjulikum sa wa arjulakum isupatnya ini in ma'tuf alainya bukun wamsahu biruusikum sumagawa unu pagsilu wujuhakum wa aydiyakum isupatnya wa aydiyakum supposed to be bangsa upama hatinya bukun wajib tartib in ayatnya idza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum ila wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal ka'bain ampa sumunod in unu wamsahu biruusikum supaya dia ini bangsa upama bukun tartib semoga tiartib sin Allah taala habi ayat tu manunjuki rukun sinamu impag ailiw ni supaya siya tartib hatinya bangsa upama unag ail piaunanya insikinia piaunanya insikinia ampas siya na maamus habayo di makaunti insikinia timag na rin habayo tumag na siya rin habayo atawa yugasan niya lima niya sampai pasiku ampas siya na maamus naroon siya tumag na pagpamus niya kaya tiyan taniyo Allah ta'ala alam faslun fasal wayan kudu mabatal al-wudu yung pag-ail minsan di kabatal sin pag-ail sabab panagnan ito yung kawajiban yung pangaji yung tanyo apikin mo sadya mga wajibat yung mga sunan, mga kasunat-sunan ini wayil unda akong tiyagsapot halong sing kitab ini aming mga wajib na ito pangajiun wajib na ito kahatihan wayan kudu mabatal al-wudu yung pag-ail mabatalin ail sin paraka la kharaja gimwa minas sabilay iring haduadan artinya haunahan hiwan hataybud lunghag haunahan amin aurat sin tau atawakan amuin pagguwan sin amuin najis hataybud duadan ghairul maniyi mapuas dengan mani artinya uno-uno yung gumuwa ini uno-uno parakala gumuwa dengan duadan mapuas dengan mani ini hikawa taltin ail siru dengan gumuwa yaun basa tahay kawiaksahan magguwa atau akan di bukun da kawiaksahan magguwa gimuwa imbulawan batal yung pag-ail gimuwa imbatu batal misang gimuwa timud pagtoy palaw so pamabiyan o biya mga kalug gimuwa dengan uli niya biyan sini biya iinga sa kuwalaong simud nagbalik palaw gimuwa na to pagguwa batalin ail niya batalin ail uno-uno katan siruda tahay atau akan basa kawiaksan magguwa iban bukun kawiaksan magguwa uno-uno ing gumuwa dengan duadan ini hikawa taltin pag-ail mapuas dengan mani maita sabab iman ni iyaun tartanto haman ni bang gumuwa siya wajib ipagpaigo in kaidahin ng si mga ulama kullu ma aujaba a'zam al-amrayn bi khususihi lam yujib adwanahuma bi umumihi amin kaidahin ng si mga ulama uno-uno parakala bang tartanto in siya yaun hikawajib mawajib niyain sa lagu-lagu dengan dua pakarajaan sabab dua pakarajaan magpaigoy wa mag-ail di na siya makawajib sin labi mababa dengan dua pakarajaan yaun ha sabab sin labay ring ha kaumum niya kasaplag niya in hika wajib sin pag-ail niya apabila mabatalin ail uno-uno ing gimuwa artinya saplag uno-uno ing gumuwa dengan duaran gumuwa dengan duadan artinya makalamud dengan dun inuno iman ni sumagawa hak tartanto haman ni bang siya gumuwa hika wajib sin pagpaigo angkan uno-uno in parakala tartanto parakanya hika wajib sin labi malaggo ka kaninang di na siya hika wajib sin hababaan niya angkan long niya long si mga ulama mawajib
mawajib hika wajib sin pagpaygo apabila gumuain man ni sumagawa di siya hika batal sin ail. Abang biya tutuan di mabatal bang kita magjima sumuok pasawa tabatal. Sebab paguli mo naman ang asawa mo, batal na kau. Batal na kau. Kaya hati-hati kita niyo. Wathani inhi karua. Wa massu qubulil adamiyyi iwan umulin sin qubul sin anak Adam. Qubul ini aurat haunahan ini, qubul yung pagtaggan niya. Qubul bang usog amin batang niya yung qubul. Waylo lamol sinitlog. Amin batang sadya, batang. Amin bang tubuhan nafsuin usog yung tumukas siya. Sebab ini tuloy asal na siya matukas, tidak siya magkapinda. Amo yung pagtahon kubul, bang babae na, amin lips niya yaon. Wala na kalamu din amuin. Tapi ada kumana, wala na kalamu din mga bulhul. Way na kalamu diyan. Amuin, batang at tawakan amuin na kid, lips sinamuin. Amuin farjin babae. Nabang yung ulinan, mabakal. Aw halakati duburihi. Atawa ulinan in tibulong amin lingkungan sin dubur. Dubur ini amin tibulong yaon ulinan dia. Narita kakitaan ni namuin dagbusin dubur ini dual buat bangkau mabaya kimita anak lagto sa amin. Kakitaan mo amin pabayan halakatud dubur. Dan tibulong sinamuin amin dubur. Ini nih magmaap da ko mami sambil yung bahasa tara ini fikhi maglilay kita sinamin kuan. Na bukod dato da ko mahangpas magtausog di ko kay ngatan hindi amuin lapal para ilam yung magtup mga purong biya mataud-taud sa bangman sa kahatian maapan yura kumantan insyaallah. Amurad to bangat da ko man amin buli amin bud niya yato ini di mamaktal umulin. Bibatinil kaffi ini pag-ulin niya batin sin padlima ini apabila dua padlima mo ini papagdagpakon mo karwa itudtod mo yung pasigpitig pito mo tiyo hindi kakitaan yan batin pagtagdan batin hati niya yung kakitaan mo rin hindi bang sa upama hati niya ulinan sin hangkatawin aurat niya bukod damin nakatatapok hawak to bibiya ini di mabatal so pa makimatul biyan ipagkatul mo biyan di mabatal di mabatal sa bangbiyan batal sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat ya Imam Syafi'i rahmatullah alaihi idza afda ahadukum biyadihi ila zakarihi falyatawadda. Apabila long niya umulin in hangkatao din kanyusin liman niya afday niya artinya min batin ulinan niya si batin sin liman niya in aurat niya zakarihi aurat niya nasubay siya mag-ayin artinya mabatal riwayat al-Imam Syafi'i artinya mabatal. Ini mabaktalin imulin bang sa upama kanya rin ulinan niya bakal ulinan niya hatawro kain batal sa di mabaktalin ulinan niya mabaktal sa jain siya mabaktalin siya ulinan niya di mabaktal hindi ita rin ini Adami anak Adam. Saplagi ni anak Adam ni sampai kiaunan ang papyag anak. Nakaanak siya ang paupuan niya anak niya, kaulinan niya di amuin part, paunan patay ko batalin ayon niya. Bang sa upami piyakulin niya batin silliman. Lamod na rin di injin long si mga ulama. Makita jin ulinan dia injin ini bendo kay indiaran niya. Ini batal. Sabang sa upama binatang
binatang so pa mamalatatod si hamanok niya riyan, manuksog, may sug, di pagdawon. Nasakali naglakat na sin najis, piupuan niya riyan, sutsihon takaw, ilmu amuin, junubis tinja, siyud balaw, di mabatal, sabab may bukon tao, bukon, ano ba yun? Bukon siya anak Adam. Sumukan najis siya. Tapi karagpakan sin najis, di makabatal sin pagayil, wajib saja lanuan. Manaw ko rin ang masjid, makakikaw mga najisin sapi, di mabatal yung pagayil mo, lanuan mo sadya. Continue rin na ilmu, tahda. Kabang sa upama, najisin iruna, taltunon mo sadya, tin ayil mo, di mabatal. Si Buddha ini buhi atau may matay, may matay nin tao, ulinan yan kaniya, batalin ayil mo. Batal. Bila hailin hawairun lampik. At yung tagalampik yan hawa da na uli misan ka jam di ramabatal. Sebab kaibanan hadis din Nabi laisa dunahu sitrun. Amin wairun tahun niya. Bila hail. Inyan ni karwa. Ini katuwalan subasyaratil ajnabiyati. Magdagpak ging paisan sin atau akan ulinan dumagpak ulinan lams ini amin bang mas ini tertentu hapad lima bang bahasa Arab pagtaon mas ini tertentu hapad lima sabang lams ini basta katan pais ulinan sa katan pais buku namin pad lima saja at ini usog lam subasyarati al ajnabiyati padagpakun sin usog impais niya papaisin babai bukun niya kasumbang ajnabiyah. Arti sin ajnabiyah ini amuin opposite si mahram, opposite si mahram. De magdagpak impais iban sin babai bukun kasumbang maakibrin sarta malagu. Artinya malagu na sila karwa. Bihadto bang magbak pais sin usog iban sin baba yamin bukon sila kasumbang sarta malagbo na karuwa-ruwa ini mabatalin pag-ayi bidda bang so pa mabata-bata na impangasubo biya din injangkaan sin malagbo tuan injangkaan sin malagbo amuin pangumulan sin usog nakataw baba iyaon karuwa-ruwa sila amuin umatod ganiya subuan na intaw yun syahawat at tinapsuhan na ba siya nafsuhan. Na ini bida-bida hagantahan sinamuin bida-bida bangsa. Kaibanan niya nang pasya umul mga unong tahun biyan malakas na indag bus nila si mga Pakistanian magkumakat to ang paumul mga 5 tahun at turo mo biya budyang naman to. Makanapso na. Di deban sin tauso sabi dagbus sin tauso umanggil biya. Amuin biya cute madto. Cute madto tihulungin tihulungin ilong, dagbus kuting, magtubihan na rin. Sebab, aw niya lingkat yan, makatubo syahwat. Aw niya sab lingkat yan, makaulong-ulong. Lingkat makakugkug. Aw niya sab lingkat makanapso. Lingkat si mga Arab yan, na lingkat makanapso. Na ini, lilay si mga ulama, haumul ini, sampai pa 4 tahun ini, babae, bata-bata, 4 tahun ini, di pa makanapso di. Bang siya mabot na pa 5 tahun hilap yung mga ulama. Ang kaibanan niya makanapso, ang kaibanan di. Iban 6 tahun. Sampai pa 7 tahun ini makanapso na. Angkan sa baba niya na umul 7 tahun, usog babay makapagdagpakin pais niya. Tawa ikaw malagbo, kaulinan mo yung babay umul 7 tahun, batal. Hasyarat insya isa buno ajnabiyah. At isin ajnabiyah bukun mahram. Uni pagbason mahram ma haruma nikahuha ala ta'bidi bisababin mubahin la li hurmatiha wala li aridin yazul. Amin nililaya si mga ulama. Yung pagbasahon babae kasumbang babae mahram, amin bang muulinan di mabatal yung pag-ayil mo, amin babae haram siya asawahun. Man haruma nikahuha. Babae haram si asawahun. Alat ta'bid salama-lama. Artinya bang salama-lama nakakuha na ipag
Ipagbabay bukun mo mahram. Sabab mayta bukun salama-lama haram kay mo haram mo asawa. Haram sadya siya papaghambukon iba sinasawa mo. Bang mapatay na yung asawa mo ataw kan katalakan mo yung asawa mo sampai maubos na yung idda niya, halal na kayo mo masawahay pa mo. Angkan bukun siya mahram bang kaulinan makapagdag pagiging pa isa ni Bansin ipagbatalin ay. Lamod day sabihin asawa, sabab na bang haram asawa mo, ita mo yung asawa. Tinasawa mo, bukod mo mahram. Sabi asawa mo na siya. Alat ta'bid, bisababin mo ba asabab sin, hatiranan par sababan, jiyari sin sara. Bida bang sopama, wala jiyari sin sara, haram. Sopama, example, aw niyan hukuman akamay sa pagtawakulong niya, lian. Maglaknat lian natin, dua magtiyaun. Apabila amuin, kesa ako pansin usog yaun, kesa ako pansin usog yaun. Naudzubillahi min dzalik, aun hambuk usog kita nin taiwan yaun, nagzizina iwan tindukay usog. Ini si mato hamasasin sahabat. Hilal bin Harith, Hilal bin Muayya. Kita niya, pag-uwi niya pa, bay tigidlong. Pag-atod niya pa, amuin bilik-bilik niya yaun, na naglambong-lambong tigidlong biyan, asawa niya masindukay usog. Bunuon niya rakuma inamin tao, mabaya niya bunuon ikabukan niya, makisas siya. Makisas. Siya balan niya na sadya. Kaya ito niya pa na binangasubos siya. Ya Rasulullah bi'adiin lang niya namin kahan. Na apabila nusog yaon, imian siya nagsinahikuan. Asawa niya, tuway siya makaparatong upat saksi. Hukuman aakam, ini bukong basta-basta mamuno. Subay makaparatong upat saksi. Dari natod katutupan kadto niya pay pangdaigbay nakita niyo na sa wako ayaw hindi. Upat saksi. Dabang sa upama hati niya tiyuhuma niya beta na may siya tininasawa niya yung nagzina di siya makaparatong upat saksi na subay sila magsapa karwaru. Magsapa. Ini para saja dua magtiyaon bang tauro kay hindi siya tauro kay niyang kuhikuan niya yung nagzina. Bang kuri makaparatong upat saksi ko ilastiguhon makakawaluan. Sabang sopa madua magtiyaon sarang sila magsapakarwa. Makalima magsapayan along si suratun nur beita. Makalima sumapay usog sumapay babay. Panagnaan sa pasampay pa ikaupat sapahan ko bunal imbis sarako nagzinain asawa ko. Pagsapahi kalima amin last na tuod la'natun ako sin Allah taala bang ako nagtuti. Dami kanin babay sumapa. Nabang sila nakapagsapa na karwaro na kalima, hikalima, pagmulka na ko sin Allah Ta'ala long simbabay, bang ako nagputi, hati niya, bang bunalin himumunga simban ako kako. Mapuas nila karwaro magsapalian, makapagbutas na sila. Di na sila mahalal magtiyaun, salama-lama. Makapagbutas sila di hadunya sampay paadlaw mahuli. Di sampay kiyaunan makasunsulu ka karwaro, di sila makapagkita halong sinsuka. Ni pagtahon lian. Nang taon naglian niyon, maharam kaniya o masawa kaniya ha. Asawahunin, asawa niya magbalik, haram salama-lama, sumawa, bukun pagtag kaniya, mahram. Sabab yung tiranan niya, tiranan haram, bukun tiranan mubah. Lali hurmatiya, bukun hakarna sing kamulya sing babaiyaun. Bang hakarna sing kamulya niya, bukun mahram, dia sing kaasawan sin Nabi, haram na to asawahun. Haram na to asawahun. Sumawa, bukun hakarna sing siya mahram, sabab yung siya mulia. Wala li'aridin yazul, demikian bukun hapar sababan si mga parakala bago nagdatong ami magkalawa biasin amuin agama Nasrani, Yahudi, Christian, Katolik. Ini di mo manjari asawahun sumako bukun salama-lama bang yaw malawa na in agama niya makasudya pa agama isa manjari na bukun siya mahram. Ami pagbahasahon mahram artinya bang makapagdagpag ingking paisan sinusog iban sin babae sarta bukun sila kasumbang hawayroon lampik malaggo na karwarwa ini mabatal impagkail sirudeng lamis iban himalmo sa atin niya inimulin iban sin yulinan wallahu ta'ala alam. 11:13 continue na to ang pangasubon niyo ha? Di akon karungwan timanan.
Ah. Imbes na tariyayon ini rukun ha, rukun. Hati ni amin subay tud mahinang mo hawak to ko mag-ail. Sa takyabay na to kain na impaghugasin lima ini sunnah. Sunnah. Sunnah, impaggunggum sunnah, istinsyak sunnah. Na kuno ko magniat sin pag-ail mo, hawak to ko mama mo simbayo. Amo na yun ipanagnaan. Doon pauno mo inniat. Sunnah ko maghugasin lima, sunnah. Bangso pa madima tong imasa intubig tiyo da kuman intubig di na mamarahihi pagtunay sing kasunna-sunnahan tiyo da kuman natuputo mura kuman pawajib direct na ko kabayo sabi na di na tumupot direct na ko pa pabayo makaminsan ang pasiki Oo, hadis diyan. Bukon ni sabiatin lapal ni amin, ubos niya mag-ail, bang siya pamasid, siniyum na amo na. Hati niyo, bang siniyum na amo na, nisti ka ma, magsiyum biyan. Sakawa ka man ito pamasid, siniyum na Ini bukon biatin lapal niya. Nakaminsan, inabi nag-ail, siniyum asawa ni, marap direct pamasid, wala nag-ail. Na lilay sin mga ulama. Ini kita sin tao man, kita sin tao. Kita sin tao. At man kita sin tao, bukon halombay. Nakawajib ba niya kaasawan sin Nabi ni magmastur at maghijab? Bukon ukabin ba yung kaasawan sin Nabi? Hijab. Kaya tatabunan katan. Namang simiyong sin tuktuk yun, simiyong sin tuktuk atau bayho sin asawa si hagu asin baitan, to naghihijab. Naghihijab. Nabukon nagdagpak in pais direct. Na di nasadya mabatal. Di mabatal. Siyum niya lang ni bayho sinasawa niya. Kita niya. Tanto niya aksod niya to. Bayho bukon direct pagpabayho. Sabab inasawa si Nabi. Bang hakuasin bayin. Naghihijab. Naghihijab. Siyum niya o lampik. Ang kalaw niya bilaha. Ilin hawayrun lampik. Bang wayrun lampik. Misan mo siyum nakanggatos. Di mabatal. Sabang takalampik. Hawak to mo siyum. Nagdagpakin pais mo ibang pais sinasawa. Batal. Hangkan lilay si Mangola, imiyak sudah hadis ini, pag siyum haasawa si Nabi, siyum niya yun, on lampik. Sabab lilay nila, yung mga karina. Muna-muna lang niya, nakita sin tautanting, pag siyum niya, haku asimbay. Nasartay, nakaasawa si Nabi ni, nagmamasturat, haku asimbay. Bukon halawong. Bunal sa nin hadis yan, sumagawa, bukon siya, may dagpak, direct, papais, ibang pais. Ano siya? Sibuk dah. Basta uno-uno najis sin tao, najis sin jin, najis sin binatang, sibuk dah kata. Ayaw sa dito din kay ikan mo, najis di mo, adeng kay mo, artinya pagwa niya yan to. Batal. Pagwa biya, kay ikan mo, na, dabatal ito sabab sin jin mo, buko nakasabab sin kay ikan mo. Wallahu ta'ala, ano tuan? Di mabatal. Ayaw saja mamut palunghag niya min biya tihulong niya yan to. Ayaw saja tihulong. Ini ni madhab dukai. Aw niya kaywanan. Bang madhab Imam Ahmad bin Hanbal inililay bang magdagpakinging paisan usog iban sin babay bukon kasumbang sarta malaguna karwa inililay niya bang madhab Syafi'i ni alang itlaq syahwat tubuan kau syahwat iban sindi batal basta makapagdagpak bang amoy na madhab Imam Ahmad bin Hanbal bang kau di datuan syahwat di da kau tubuan fitnah hatinya wayru dan nafsumu di mabatal bang kau niat suan batal bang madhab Imam Abu Hanifah sibu da kau tubuan nafsu iban way di mabatal. Ini kuan. Nah, madhab Syafi'i yang mimpi ngaji tadi ini biar tu. Madhab Syafi'i. Nah ini mabugat. Madhab Syafi'i itu mabugat bangkau maghaji. Bangkau maghaji di muka amalan ini.
Hangkan bang kau magaji supaya kau artinya maktaklid kau makan na kau madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab di mo kali puasa bang kau magtawaf makadagpak na sa kau bawa idi. Ba't kaya sulayan ini sing guru namu, gumawa utol siya papano Imam Shafi'i, mag-ayil siya kawa, mabut na pa mga 5 tawaf, aw ni sa babay makasandig ka niya. Batal ni sa binayil niya, mag-ayil ni isab siya, di magkatalusin tawaf. Hangkan suway rakaw makan ha, madhab kaywanan. Amin, magtagpak din bukod turon yun. Wala sa tiyo, sa kasaragpakan. Amin nag-ayil. Oo. Amo na sad to. Tiyud wala tiyud, basta nagdagpak. Batal. Ini yang madhab Syafi'i. Tiyud wala tiyud. Sebab di wala man kaya tak ada dilong niat amdan tiyud. Batal kasi. Bisan wala mong yaksun. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.